Ay, naman yun ako ilay. Ay, naman nakil na panig dyan. Ay, isa ka ba yun ni... Nagkatayin kayo ag-video. Baka ako na English at Chinese ka. Singkong lang yung naman. Ching chong chai. Kuya, Marian! Careful. Wow, it's nice. Napudot yun danam? Joshua, where you came from? Eh? In Korea? In Greece? You know, Oh, malakot itudunan. Baglangan sa amad na dyan. Di ka naman ba nagtudo? Di ka naman sa... Ay, haan? Minsan din minsan. Ay, di na minsan. Hindi nga nasibot kayo, terapi eh. Why? Nagpigsa. Barbarang atak po naman. Why? You want here? Or you want another side? What happened, Anak? What happened? What happened? You vomit because? You... Bakit tibag mo? Yung mga nasa labas. Hindi, video to, video. Oh, floating ka. O sige, may isang picture mo na, isang picture. 1, 2, si Joy, natakpan, wait. Okay, picture. 1, 2. Opo ka kaya nga kung pumunta doon, natatakpan si mama mo. Oh, Ella, 1, 2, J. Martins. Yes. Tinatakpan mo si mama mo. Naka-video to. God, careful. Tignan mo, Joy, baka mabaliktad ka din. Makauro. Joy, Joy. Kita mo, baka niya makaahon. Joy, kita-kita ni Joshua.
Baka madamdaman yung makaahon. Agpo-floating. Bravo. Ayun, duwa na. Bravo, Joshua. Ah! Ay, 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 ay. Na-drone ka no, tatay so nagbakwar. Uy. Kitam Joy baka niya makaahon. Ah, bravo. Lagyan mo siya sa ganito mo. Oh, laban oh. Ano tawag ko ate yung nagagano? Bamalay ko. Oh, yan. Yun na siya. Laban. Isip ko. Go. Iyan. Kaya niya. Tingnan na eh. Lalaban ka. Malalaban na eh. Ay, ang tangkad. Kung kaya, ba't matangkad kami? Ang kalayan. Ano, ang palingaw ako. Ang hirap pala. Ang papabawi. Sabog gaya. Sabog gaya. Basta naging ato. Ay, Noriel, MVP. Sayang. Ako ko. Anan, mamus ka. Wow. Wow, tangkad. Oh. Okay, picture. Nato di Omar. Omar! Tapugkan! Magtapugkan. Alam ha? Okay. Practice surfing. Wow, yan. Galing. Yung coach namin, assistant coach. Kapay mangan. Coach and assistant coach. Tapos pag ganito kayo, sir. Kanya kayo sa gilid. Picture! Omar! Huwag ganun ka, sir, dyan. Kumari ko si Coach Tab. Okay. Coach. Ayaw. Iniwan tayo ng coach natin. Ay, kaya pala nalunod si Rene. Ayun, nakabit. What? Very good. Go. Wow. Wow, galing na. Very good. Naka-avail ka ng room? Naka-avail ka? Ha? Naka-avail ka na ng room? Room. Kwarto, nakakuha ka na? Hindi, nakakuha ka? Unang? Ng room? Hindi pa. Ah, Hindi pa. oo, mamaya. Duwa-duwa kay Lai. Ang sunod-mot ng didaya. Or doon, Susdaya. Are you hungry? Yes, I am. Liam daw, Liam. Oy, kita mo ka. You're going to slide. Ah, makapasugat ka no. Ah, okay. It's not safe, Joshua. Okay. To go on the slide. Ano daw? Nakakasugat daw kasi nga may gas-gas yung... Ah, sa isa dito. Ah, yung mas mahaba. Yung mahaba na try mo?
Ano eh? Go there. Deep. It's deep, okay? Just watch. She's coming. Joshua, you can slide, but you have to stop there. Hindi sumaysakay. Bayaran mo, Jeep, pinag-interest. 100 ka eh. Pinag-innan mo. Pasana rin ako. Mas malalim pa doon. Habang lumalayo ka. Naka-plane man lang kasana na. Naka-video. Sana. Nalipatak dyan, waterproof ko, facing. Hi guys, welcome to my guys. Kulay? Swimming habang food trip. Picture picture, di malagbalo jero palan. Ni real talk. Busy. Thank you.